Yɛda wo baade no ase baade no akronkronfoɔ sɛ ɔnam no dom no ho nkronkron so ɔhwɛ yɛn so aka yɛn ho na yɛda so ɛte nkwa mu nhyira nka ne din araforo mu nea ɛkɔ so wɔ wiase yi no ɔbaadeɛ no ma ehia honhom kronkron no ɛsiane sɛ ɛno ne bɔhyɛ a agya no de ɛhyɛ yɛn ɔbɔ mpayɛ ɛsrɛ sɛ ɔsrɛ agya no ma yɛn na ɔma yɛ wɔkyigyinafoɔ foforɔ John chapter 14 verse 16 saa wɔkyigyinafoɔ foforɔ no deɛ 17 ne sɛ honam ntumi nyɛ no wiase ntumi nyɛ no obi a wiase honam mu nneɛma bi wɔ no mu no wiase mu nneɛma wɔ no mu no ɔntumi nyɛ no mo no wiase anaa nneɛma wɔ wiase sɛ obi do wiase agya ne dɔ ne no mu wɔse deɛ wɔ wiase nyinaa honam akɔ no aniwa akɔ no asetena mu ahohoho a wɔse mfiri agya no na mmom ɛfiri wiase na hwɛ hunu sɛ wiase ne nakɔnɔdeɛ nyina atwa mu akɔ na obi biara a wɔyɛ agya n'apɛdeɛ no ɛna ɛtena hɔ nom ɛdaa enti yɛhunu sɛ wahyɛ yɛ honhom kronkron no ho ɛbɔ araforo mu yɛsua yɛhunu bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛn the promise of the Holy Spirit ɛfiri apam dadaa no mu nyinaa enti yɛhyɛ bɔ sɛ yɛtoa so ɛnnɛ a ɛyɛ the promise fulfilled bɔhyɛ a wɔhyɛ yɛ no ɛbaa mu tetefoɔ no ani daa so na wɔn nsa ɛkan yɛhunu sɛ wɔhyɛ yɛn bɔ sɛ wɔbɛma yɛ akoma foforɔ wɔhyɛ yɛn bɔ sɛ wɔbɛhwie honhom kronkron no agu nam nyinaa so Joel chapter 2 wɔka kyerɛ yɛn sɛ wɔbɛma yɛ akoma foforɔ na ɛyɛ nokorɛ wɔsesan David yɛ akoma maa no enti asɛm a wɔka na Ezekiel chapter 36 verse 26 no afei Ezekiel chapter 11 no ne nyinaa ɛbaa mu David se Awurade bɔ akoma foforɔ ɛma me firi sɛ makoma wei sɛ mempɛ ɛnyɛ ame dodo onyame sesan no ɔma no honhom foforɔ ɛno nti saa bɔhyɛ wei a wɔhyɛeɛ no yɛ adwuma firi sɛ me Nyankopɔn me ɔbaadeɛ no Mesaia no ɔni atoro da nea wɔka biara no wɔyɛ enti saa bɔhyɛ wei a wɔhyɛeɛ yi no ɛyɛ nokorɛ na yɛnhwɛ sɛ baa mu a ɛwɔ yɛn na yɛpɛ sɛ yɛhunu biribi wɔn sɛ Yohane kan wɔse media mede nsuo na ɛbɔ asuo na obi di makyiri ba a wɔne deɛ honhom kronkron no wɔ gye mu ɛna wɔbɛbɔ asuo Matthew chapter 3 verse 11 going Yohane pae mu ɛkan wɔdi ho adanseɛ ɛno nti bra Jesus Christ wɔbɛkɔ no wɔka biribi kyerɛ asuafoɔ no wɔse sɛ honhom kronkron no ba mo so wɔbɛnya ahoɔden ayɛ madansefoɔ Jerusalem Judea Samaria kɔpem baabi biara enti montena Jerusalem kɔpem sɛ honhom no ɛbɛba mo so wɔbra wɔn gya no kwae no wɔka kyerɛ wo ɛno nti adɔforo mu ɛnɛ bɔhyɛ no ɛbaa ya naasɛ ama maka ne sɛ ɛfiri berɛ kakra ni yɛkɔ mu ne yɛhwɛ honhom no sɛnea na ɛteɛ ɛno nti yɛmɔ mpaeɛ na yɛnsrɛ tumi no yɛnaba nkɛseɛ yɛn gyefoɔ ayɛyie ne aseda ntontom ne nkamfoɔ nka wo din yɛda wase sɛ wonam dom ne wo kronkron so saa de ahyia mu ne nso yɛbɛpaapaa wo nsɛm mu wonkutoo na wokasa wonkutoo na wowɔ nsɛm ɛne nti bra na bɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛyɛ honhom kronkron no nti honhom wankasa bra afei bɛda wo ho adi kyerɛ yɛn ma yɛnhu tumi ne ahoɔden wura wei na wode ahyɛ yɛn bɔ sɛ bɛtumi asiesie yɛ ama wo nkwagyeɛ no ɛno nti ma womante wasɛm asɛnnɛ fa yɛn kra ne nipadua nyinaa no mu ɛkasa kyerɛ yɛ wadom nti wakoa ɛhyɛ wo nsa tiefoɔ nyinaa hyɛ wo nsa fa yɛ nyinaa na ma wo honhom kronkron hwie gu yɛ nyinaa so wadom no ho wɔ nti amen araforo yɛhunu sɛnea waka honhom no ho asɛm akyerɛ yɛn ɛberɛ a Jesus Christ ɔne asuafoɔ no di mpaapaa mu wɔ mu kɔgyaa no kwae no yɛhunu sɛ wɔkan wɔ Luke chapter 24 no sɛ montwɛn agya ne bɔhyɛ a wɔhyɛeɛ no sɛ bɛba mo so nti montena Jerusalem ha kɔpem sɛ honhom no bɛba mo so wɔkan ho asɛm di ho nkɔmmɔ ɔka kyerɛ wɔn mo wɔ Acts chapter 1 verse 4 and 5 wɔse na wɔne wɔn hyiaeɛ no wɔhyɛ wɔn sɛ ɔmfiri Jerusalem ɛnkɔ
na emum no ontwen agya no bɔhyɛ no a wɔse motifiri menu mu no honhom a wɔka ho asɛm no wɔse wɔ mo ntwen saa honhom no ɛyɛ sitie wopa na watena se wopa na watie wopa na watwen ɛyɛ sitie agyenkwa no kasa kyerɛ asuafoɔ na wɔn te aseɛ na wɔn hunu sɛ deɛ betumi asiesie wɔn aboa wɔn no ɛsan sɛ Jesus Christ no nkasa ka kyerɛ wɔn sɛ wei ne okyiginafoɔ no wei na ɛma mo nsuro wei na ɛma mo akoma ntutuo wei na betumi ate mo ho wei na betumi asiesie mo ɛsan sɛ wei na asiesie tete adikanfoɔ no bebree wei na boa tete adikanfoɔ no bebree ɛne nti wei ɛna ɛbɛhyɛ mo den wei ɛna ɛbɛka mo ho ɛfiri sɛ verse 5 no sɛ Yohane deɛ wɔde nsuo na ɛbɔ asuo na ɛnan mu deɛ ɛnan yi no ɛnkyɛ biara o yɛbɛbɔ mo su ɛwɔ honhom kronkron emu ɛne nti mo ntena ha no mo na asuafoɔ no hia honhom mo asu bɔ sɛne ɛnɛ me ne wo mienu yɛhia no yɛbɔ aso wɔ nsuo mu but yɛda so te yɛdɔntɔdeɛ mu yɛda so bɔkorɔ no yɛda so yɛ nneɛma nsɛm fata enti yɛhia honhom mo asu bɔ ɔbara ho sɛ Jesus Christ ka kyerɛ Nicodemus sɛ John chapter 3 sɛ wɔamfiri nsuo ne honhom mu anwo obi a enti yɛhia nsuo ne honhom mu asu bɔ no na John sɛ wɔbɔ asu wɔ nsuom de kɔ adwensakyerɛ mu enti sɛ nyame ma ɛdane yɛ ho ɛgya yɛn bɔne yɛ a ne yɛnya nsuo mu asu bɔ no a normally nka yɛfiri nsuo no mu no yɛnya honhom mu asu bɔ wɔde honhom no ma yɛne a ɛsesa yɛn ɛno ne honhom mu asu bɔ no na ɛka yɛn ho ɛkaaka yɛn ɛkyerɛkyerɛ yɛn ɛyi yɛtɛn ɛsan sɛ Jesus Christ ka ho asɛm bebree wɔ John chapter 14 verse 26 wɔse honhom no ba mo so bɛkaaka mo na bɛkyerɛkyerɛ mo John chapter 15 verse 26 nso waka ne saa John chapter 16 verse 7 and 8 honhom no bɛyi mo atɛn na saa honhom wɔ yi sɛ ɛde agyare deɛ nyina bi bɛba bɛka yɛn ho na ɛne gye sɛm pa ɛwɔ honhom baako nso ne sɛ John chapter 16 verse 12 to 14 wɔse na me wɔ nsɛm bi a wɔsɛ meka kyerɛ mo nanso montumi nsua ne nnɛ na sɛ honhom no ba a ɔbɛma mo nsɛm bi wɔde nsɛm bi ɔbɛkyerɛkyerɛ mo twerɛsɛm mu nneɛma bi a na nka mo nte aseɛ no ɛnyɛ nwoma anim nyiade but wɔbɛkyerɛkyerɛ mo ɔbɛma mo ate biribi ase ɔbɛma hunu biribi bi mu ɔbɛma hunu nneɛma a ɛɛba ɛnyinara ɛno nti yɛhia honhom kronkron no mehia honhom kronkron no wo hia honhom kronkron no na ɛno na ɛbɛtumi asiesie yɛn ɛsiane sɛ ɛno ɛbɛbɔ yɛ su na ɛbɛkranso yɛn na ɛbɛtena yɛ mu na ɛde yɛbɛnante da biara da ne yɛ nam awo foforɔ suban mu honhom no ba yɛn so a ɛyɛ nneɛma kɛseɛ bebree mekae sɛ berɛ a asuafoɔ no hyia abansoro hɔnom no fi sɛ wɔn agya Yesu Kristo kwae ama ne kɔ wɔn nante kɔ Jerusalem kɔ hyia abansoro hɔnom enipa over verse 120 Acts chapter 1 verse 12 going wɔso wɔn twa homeda kwae no wɔn kɔe kɔtena abansoro hɔ bɔmpa yɛ di akomakoro ne adwenkoro hyia mu dwendwene Kristo Yesu ho verse 14-15 no wɔn sɛ wɔse 15 no wɔse Petros original opagya Jesus Christ by na yɛhyɛ aseɛ do so no dwendwene no ho sɛ sei na waka kyerɛ yɛn sei na wɔse yɛnyɛ ane wɔn hyɛ aseɛ ɛkeka wɔn bɔne ne wɔn fom so kyerɛkyerɛ wɔn na afei yɛyi Matthias yɛbɔ mpayɛ ɛma wonyame wɔn kokoro gye adwuma na wɔsebere a wɔbugu so bɔ mpayɛ no ɛdwendwene Kristo ho no na mpɔfiri mu no ɛhom bi ɛte sɛ mframa a ebu yɛ den a ɛrebɔ efiri soro ɛba wɔn so na ɛbɛhyɛ efia no wɔn timu no ma Acts chapter 2 verse 2 verse 3 na tɛkyerɛma a wapaapae mu a ɛte sɛ ogya ɛyiyi kyerɛ wɔn na ɛbɛsisi wɔn atifi emiako wɔn bɔ mpaeɛ no wɔsɛ ade bi te sɛ ogya keterema ɛbɛsisi wɔn atifi maako na honhom kronkron hyɛ wɔn ma honhom kronkron ɛyɛ wɔn nyinaa mama tie ne yɛ paa o na tɛkyerɛma a wapaapae mu a ɛte sɛ ogya ɛyiyi ɛkyerɛ wɔn na ɛbɛsisi wɔn atifi miako enti ɛbaayɛ no ɛma wɔn hyɛ aseɛ wɔse na honhom kronkron bɛhyɛ wɔn ma na wofiri aseɛ ɛkasa kasa foforo sɛdeɛ honhom no ɛde ma wɔn sɛ wɔnka no kasa foforo no yɛbɛduru so because ya na amanfoɔ sɛe no yɛkosua kasa bi a yɛne ankasa mpo yɛnte aseɛ
Yama bonsam de kasa bia mayen. And nti ne ebasi ye kwa asore ni asore si ye bompa ye pe de ye sha ase am here baba dia de. No, minua hwe ye kasa na wo kan oti ase. When na de sa kasa na ma wo. When na initiate wa ma sa kasa no. Oti ase na wo kan. Hwe ni ye pa. Wo se hunu be si won so. Wo mo sha ase kan kasa bi, kasa foforo. Na se wo to aso na wo kai a wo hunu se. Was Abraham by verse 5 going. Now you that for be wo ye nipa de ferefo wo free viase aman nyina mutiti Jerusalem. Na eni ba ye no enipa bi be shia enipa pi be shia na won adwene mu eye won sakasaka se obiara te se o kan ni kromu kasa foforo na ya na ye ka no ya na obiti ye ka kasa foforo ene de me katwi ne se me gyan me ka frencha ba kasa bia ka me kasa aye foforo mame me se sa me katrama me se sa kasa me ka aye foforo bi mame na we dia wase hu no ankasa di ma won se wo mun ka eno ti kasa na won ka no enipa na ahia ho nyinara no susu se na we no munya garariafo ana na aye den na ye nyina ti ye nara ye kasa wo ye wo mu eyi we na kire ye nse hu kokuru belanchi asem no ebema asem no shaase ye se eko enipa over 15 languages na abehia ho no obi atisi ye kan krom kasa anani wo ho abote frafrani wo ho abote kroboni wo ho abote french ni wo ho abote enti se eye twi ya nka me kan obi ate but kokuru no na ba eye translation ma obi biara wo so wo mo ye garariafo na adenti ni yete kasa wo mo ka wo ye kasa emu enti ya na se wonu obi hia no wo ka kasa foforo ya hwani ye pa ya ta bisa se kasa ya wo kan no enti no eye kasa woti ase wan kasa wo kan woti ase na obi so wo nche no so wo so ti ase na wo se na obi biara wo na hia ho nyinara eti kasa na se eno na surprise wo mo fi se wo mo te se wo bo Jesus Christ din wo mo te se wo mo kan wu sori e bi ho asem wo mo te se wo mo preach kire wo mo te se wo mo kan agenkwa ne ho asem e kire wo mo eno ti na ma won kan se aduanom ye nye dai verse 37 no se aduanom afa de ye nye dai Petro ashasi yakan ye na janom ho asem abesi ye na ja David so wa kire mu ama emu ada ho no pefe na won se aduanom ye nye dai wo se mon sa kire madwen Petro eni asomafo no buate won se enuanom wo se ye nye dai wo se na Petro ne Petro si won se mon sa kire madwen na mo nyina ma wo mo wasu Yesu Kristo din mu ema mo honhon konkron ema mo bone fefre na mo benya honhon konkron no akyedie no enipa 3000 also ye kan nipa ya na ye kan mema ni bofranka ho but wo de ye kan se nipa 3000 agi asam ni din enipa 3000 esa kirai na wo se ensesan ye ba wo mu we ni honhon konkron dwumadie no ensesan ye ba wo mu verse 42 go yi no wo se ebra wo no nyina gidiye na wo de wo mu kra nyina maaye no wo se na wo mu nyina be kura asuafo no nkyerɛkyerɛ emu eni panu bubuo eni ayonko fa emu eni mpai bomu ara na ihu kan ni pe wo nyinara fi se won film mia wo mu nyina be kan bomu afei wo maye baako afei wo bibia ye baako afei wo mu suewrade ho asem afei de won tumi nkasampo kasa afei de wo feria de mpo kyerade asem honhon ba wo so asa na tie de ntira manfo suro ye ne se wo mu nya wo do na wo mu ye baako na wo mu nyina sua de Yesu Kristo ka kire won se monko kansem pa no de wagide mu na su enhye agya oba ene honkonkron ne din mu na monkyerɛkyerɛ wo mo se wo mu ni de ma hye mu nyinara so enti asuafo no hyase kyerɛkyerɛ wo mo enti no wo mu kura somafo no enkyerɛkyerɛ wo di ma wo mu wo mu kura Yesu Kristo ho asem mo ka kire wo mu wo mu kura wodom mu wo mu kura nkambo mu wo mu kura pano bubuo wo mu kura twerɛsɛm sua mu na wo mu kura dansedie no nso na mema sa wo mu no ba yen so a eniyema bi ba emu esesanye ema ye nia ni wodo nya wodo ye nia ye ni kuro ye nya kuro ye nia ye feria de ne feria firi ye ni so ye nia ye ntumi nkan Awurade ho asem no ye tumi di ne ho adanse ye ho no ba ye mu a ye niema nyina ba ye kwasafodia wo se wo mo niema nyina ba ye kwasafodia obi biara nkasa bibi hia no esanse na wodo wo mu enti de woni mpaboa hunu na de wo mienu hunu se de woni bia eni bia o mane baako enesa honhom no wayemu a
sa dwumadi we se koso e wo Kristo asafo mu e koso e wo Nyankopɔn emamu e koso e wo Kristo sumu ba Pentecost da no ba ye hunu se asem no ekoi hon konkro ne ba won so but hunu se enye Pentecost da no nkoni ada ye be kan se e honhom na hyase dabi na waka ho asem na honhom ye wo mu adwuma na honhom ye na honhom no wo yes na honhom wo na emai hunu yin na hyase obiara hunu yin na sadia e wo se wo ye dai wo ye asiafo de die ba won so no ema obiara hunu na dwuma e wo se wo ye Kristo Yesu wo won foforo bo won su e wo honhom mu honhom no ba won so belanchi asem no e hye won din se on fa asem no ye dai enko the Holy Spirit the anointed if you Pentecost da no ebe pim enne o chi girafo no emma obi biara obi a wo ye Kristo ni biara obi a wo de homa ni biara a wo ya hobuo biara no ama Kristo no ema no nya adwuma bi ye ema na adwuma sononko bi ye aroforo obi biara wo de homa Kristo no free Pentecost da no obi biara honhom ma na adwuma sononko bi se woni yes fi se waka kira won se honhom no ebeba moso mu benya asubo na ebesiesie mu fi se sa wo hwe chapter 2 no verse 17 na wo so wo kan se me de me honhom be ma honam nyinara sa na Jesus Christ wo kan ye dibra Petro sori gina na wo kasa no wo se Onyankopon se na ebeba se ena a edi akire no mu no me hwie me honhom anu bi magu honam nyinara eso na honhom no ho eti wo se afede me hwie bi egu honam nyina eso me menya bi wu benya bi se yema ye ho kwaya Petro sori gina kasai adofro mu tiase Petro na ofere ade Petro na wo dwane Petro na wo suro afede enti won se bra won mu ekasa wo so won mu esan yare no wura no a na wo wa sori fie ho ma wo huna mane no wo so mo sa amanfo hwe wo sa Petro se mo hwe yensa de yi de ye nye ya ho den eye tumi no eye honhom konkro na eye Jesus Christ amuku no no enye ya ho den honhom ba wo so anye wa ho den o enye utumi so dabi honhom na de wo ye adwuma enti wo sa honhom no ba wo so benya ho den na mai madanse fo Jerusalem Judea Samaria e de akopum do ha enti honhom no ba ye so esesan ye honhom no ba esuafo no so e de won ye adwuma aroforo mo moma yenti honhom konkro na se ye o ye nhwe ne ye o fi se ene ye wo subi wo ye mu se me kakasa foforo me wo honhom se ne ye wo no e ba ye nso sei na e de ye adwuma sei honhom no wo ye nso e bo ye su de biara da ye nya wo foforo de biara da na e krense yan e hohoro ye mu eyi ye mu fi nyinara honhom no wo ye nso ye nkoboni mu e ma ya hoode edi gya boni ye e ma ya hoode edi di no ho adanse e ma ya hoode edi do ye ho e ma ya hoode a honhom no shiboni firi mu etu boni ase firi mu e ye onyame akyede ane na Kristo akase eja besuma honhom no e woni din mu wo se wo kopɛ a honhom no beba Yesu ko ya pɛ honhom no bai sɛ nya na waka no anything honhom so waka no Luke chapter 11 no verse 7 verse 13 no na sɛ mo a mo ye ne bonyefo abonefo mpo nim sɛ mo de ne pama mo ma empra hene ena ye gya wo soro no emfa honhom konkron emma wona obisa enti busa ubusa honhom konkron no esuafo no hia fa ko no ma anda o mu hia bansoro ho no wo ma nkontokwa o mu hia bansoro ho no mo ne di o mu ho atem o mu hia bansoro ho no mo ya ma yese ye ba afodi esika fa sika bra ne ade da bi o esuafo no hia bansoro ho no na won dwene honhom no na won dwendwene Yesu ho o mu sua awurade Yesu ho asem ene ye hia se ye pe honhom konkron no ade ne ye esika Jesus sa ne ye ka no bompa Yesu atwere sam na hwehwe wo se enipa biara won kura dwumadie mu no etisa asafo enkura dwumadie mu no nyame fara nkonkron ma wonda dwumadie wo kura mu no se wo kura Kristo Yesu adwuma mu na kuma na adwuma ne da wakoma so wo prema wa brabo eyi na di akyere wo ma wa brabo subampa wo da na die wo dwendwene ne ho nyame ma na are wo sam ne se wo ba Matthew chapter 7 verse 7 to 11 na o se mo be bia mo hwehwe mo be hunu mumisa na musabeka enti ye kashi ya dwum se wo se busasika busajapade nya sa na wo ka kire Jesus Christ ankasa hwebe poso asem ka no free Matthew chapter 5 no abepon Matthew chapter 7 no
Yes, ya matwi adwene nsi agapade so na emu yi adwene firi agapade so se yan hwehwe wo so ahenie ne tin no wode dia ka bekan ho kyese won kan kire wo se nya dwuma dabi Yesu yan kan kire wo se na emu Yesu ka kire wo se ma wakuma ene wadwene ensi ne so fa kwampa so epe bibi yes na ma wompa iboni ade sra wo sra no ensi agapade so nko a na emu ensi onyame won konkron no so na wo se wo ye obi e wo provide ni nyinara ama wo Matthew chapter 6 verse 25 coming. Or see. Ya mo nyoyine de mbedie ni de mbefra ho. Fi say no timi de wo haw ni abebrese ebrewo. Eno timi de yare mpo ebrewo. Eno ti na Jesus Christ watching audience so. De ema yenya yare, ema yenya akoma yare, ema yenya munya bruso, ema yenya yare bebrebe ni nyinara. Cancer ni ade nyinara. Adwendwene bebreba. Ya dwendwene egu wiase mu niam bia ye nsa nuru ye ntimi nuru ho, ya dwuma nuru, ye sika ye gye nso ne ye dwene tra so. Eno ti na Yesu se ma wadwendwene no emesi mi so dodo ma wadwendwene no ensi honhom konkron no so dodo fi se honhom no ba wo mu a wono na be kyerɛkyerɛ wo honhom no ba wo mu a wode de wo hia nyina be ma wo fi se wono na sika no dwetɛ eye ne dia eni ti wono na de be ma wo enye wa hoɔden ne unyansa na obetimi de anya sawo de wa hoɔden ne unyansa apepe ehwehwɛ na won saka won sabetimi aka but obɛhwere wo nkwa eni ti na wo ka kyerɛ yen se mumu hwan ene wotimi di ade pa ma ne ma na kyerɛ Yesu pɛ sɛ wɔka kyerɛ yɛn sɛ hon kunkun ni ade pa wɔno wɔpɛ sɛ wɔde ma yɛn fi sɛ no na betimi asesa yɛn ɛno na besiesie yɛn ɛno na betwe afiribo obi a hon kunkun wɔ no so na bra bɔ yɛ foforo ne bibia asesa because ohunu Petro no de no wɔn yɛ na yɛ sononko ɛnyɛ bibia sɛ na yɛ the Holy Spirit hon kunkun no ɛba wɔn so no ɛna na wɔmutimi didi wɔmudi dwuma saa ɔba de no ma me no mienu hia o yɛ hia ɛyɛ akyɛdeɛ Sɛ wodi Kristo Yesu kya yɛn no saa pepepe no wodi won konkron so yɛ dɛ ɛkya yɛn kwa ɛnam Jesus Christ so hallelujah we ni akyɛde a mani gye ho am pesa me nsaka won so pesa won saka yes ho mu yɛ akyɛde abasobodie bi a wokyigirafo no ɛde ma yɛn abasobodie bi a wɔde ma yɛn sɛ wɔyɛ wokyigirafo ɛyɛ ɔno na wɔde ma yɛn yɛni a yɛde yɛ ho ma no kware mu no wɔde ho no ma yɛn yes ɛyɛ abasobodie Sa wuji Kristo di se wu jai wo boni mu wo dane wo ho a wo de honhun ma wo bo abaso pegya wo honhun no na ema wakọ wanim honhun na ema wakọ wanim eboa wo obi ko school na se wo timi pass ya wo class 3 wo pass ya ye no ko class 4 honhun no boa yen ema ye ko yanim enti aboy me nya honhom osubo de biara da e kan se ye eti ye ho siesie ye yes enti asese Kristo dwuma ye ni biara ebisa no da efira gya no ho asese Kristo dwuma ye ni biara ebisa hon konkron no eno na obisa se emeboa me emeka me ho yes aboyen eno na be ye osuru nyansa eno na me ya hoden eno na me ya nimudie eno na me ya hofama eno na me ya kokodro ema yetimi de koye no na maye wodo eyi akinye afiri yemu eyi ni afiri yemu eyi hu afiri yemu ema yetimi konkoye nim ema yetimi di adanse ye na ma yetimi gina pintin ema Kristo Yesu no ye gina se bone ne yenko ho ye gina se ye bedwane bone no ye gina se ye beka nokure no ye gina se ye beyi na kire Kristofo won dwumadie no no enti sa ho konkro no ba yen so a nyesa kro no ye de bebo Debi enti obi a wo wasafo no mu no a wono de wo wiase a wo se wo hon konkron krono sika ne ade no wode eku asafo ma no ye ka bi nti ase me nka se sika nye but me ka kire wo se ekwanya wo fa so epe sika no wo ye kronfo wo ye wudini de wo ye nanye fi se hwe wasafo ma wo de hwese ne a wo motie hwese ne a wo motie pa a kire se wo so wanya adomu a wontumi mu asafo mai na se bia bibi eba ne nsam a watimi aboa obi wamfa amade akọ saa na woka no wadom no saa na tie enya hon konkumini aba mo ni na ho ma wani na ho mo wani mra wo so na won kwagye hia pa mini aba ma dia wo ye no enye aya kroro no wo bo hon konkron no ba yen so a wanya yen sa se wakase yen twen a wakakire suafo se waiting mon twen no e kire preparation ahoboa e wose won ye enti se ye twen hon konkron no a ye hia ahoboa bia wose ye
eya hosiesie kese e na wose ye o ka kire wo mo wose na yenum nyina de akomakro ahosiesie pa ene mparibo ara woni ma no Maria Yesu ni na omu nyina hyiai omu de mparibo omu de akomakro preparation omu siesie wo mo pa ye yi akoma no mu eniem bi e wa akoma no mu enye no ye yi afiri mu fi sa akoma no mu na adwamammo adwembone ayerefasem ene ade nyina afiri mu ba Jeremiah chapter 17 verse 9 no wasi akoma ho ye nkontompo ne ye dadani eniem bebre sha akoma no mu enti omu de akomakro hia mu se ye pepe mu akoma na wotan wo mu ye yi afiri ho no akoma na pesami nkum ya hye mu ma ne ye yi afiri ho no akoma no a adwene sambone ne ye yi afiri ho no akoma na kan yerefasem ne ade no Matthew chapter 15 verse 19 no ye yi ne nyinara afiri ho no wo mu tena ase dwene ho susu ho wa ye wo yetia me ma ye wo yetia me de akyɛw ye toto mu ye bompa ye nya wo dɔ kro ye enti ho no ye dai enti ye hia mu a ye pɛ ho kokore no ye preparation ya hosiesie ye twen ho konkro no me nia wo kasa won saka won sankan he said won saka kan wo tena fa akosa won saka kan wo begya ye dwamamo no won saka kan wo kuru won pran ko wajai won saka wo yere won pran ko wajai won saka kro no kan wo bona safo no ko wajai won saka kan wo behuna safo ma no bobo kakra wo won sam no wo di bi beboa wo mo se won saka na wo ti Kristo sumu a enka wo je se me dia ma wo ti chi se me ne wa dansa da bi ka wo begya se yen saka hon konkro no a kese su we ye firi mu nya atwom no ke firi mu se yen saka hon konkro no a enka nya ni sa amanfo se Kristo Yesu asem no enka nya ni se ne amanfo eto asem na yen yetete ho no mo yetete ho esuafo de ye wo mo ya wo mo asem kese wo mo se ye de nya ye wo de kai Acts chapter 7 ye 60 no abo ama o man ni na hwete na obi an na mu kan Awurade asem sa wo mo kanko so se ne etie enti Acts chapter 8 no ahai na Philip ko hia obiani no nyamema me pesa me kai wo se yen saka konkro no a wono na control yei wono na lead yei wono na de ye bibi biara ope ye ni ano ye ntimi nka mi biara ye ntimi obi miara ni ho mo ho mu no sutumi o dabi o honhom na control wode wokọ ene wode woba sawo kai Acts chapter 4:5 no wo se ye chi Petro no de omgu afiase honhom be yi wo mo eti Acts chapter 5 no wo said wo ko gina asori dem obi am sam nko kasa wo mo kasa hu obofo na be yi wo mo no wo mako wo se da bi hu sa ko gina asori dem wo mo kasa na wo mako gina ho kasa ya be yi wo mo Acts chapter 5 verse 26 coming wo se wo mo kan se mo ya ma Jerusalem fo nyina die Yesu Kristo yi din adi eti mu ama no Petro say 29 wase wase yetie wo Nyankopon mom sene de mo kan nipa yentimi ntie mo wase wo mo hwe wo mo ma wo bra gamareri ka se asem se firi nyame a ebegina se firi nipa nso obegu wase wo mo twa wo ma verse 40-42 no ja wo mo se mo nko wase wo mo de anigye pa afie mu ene asori den mu ena no murowura ka Awurade asem eyi Kristo Yesu kire da na di kire enenye wo mo eye honhom no me pesa me ka se wo nsanya nkan enti Yesu sumu ano nya dindindin no ukasa fufura na wosu wanya no nkyerɛ sɛ wo ho konkro no me ka kyerɛw enkyerɛ sɛ wo ho sa na Bible no kanya me na me ka Bible no na eka enti adofo no mo yensanya nkan nti yenhwehwɛ yemfa akoma pa enhwehwɛ yemfa adwunumutie enhwehwɛ yemfa wo pa fi sɛ honhom no ba yenso a eyi ye firi adwamamo mu eyi ye firi krono mu eyi ye firi nyaatwo mu eyi ye firi akwadworo mu eyi ye firi aprepridie mememe no eyi ye firi mu enti na ya na awreho sa manfo atete asori na ye sori a chese ohunu de yeye ye hyehyɛ kontro enkom bi no mu chese chese wodwunu ho amonti ase nyame ma honhom nya ne yeye no na obetena social media na wodi atem honhom konkron de yeye wono no na wo se wo ye hwan chidini wo ye bonsam chidini no kore because wo ye Yesu chidini pa Petro ye twane ma na wo mo eguso ka asem no o magina social media so wodi obi atem ana obeka se Petro nta na social media ni wo ka wo kan ya didi amanfo atem ekoko ntokwa bobo nu ase de ye ye de ya asem de ya na enwanwa wo nyame ma honhom ne ntisa mo ma ye ngu nyame honhom konkro ni mase dabi mo ma ye nsori esuafo di nyanka bomu ni wodo wo mo de asem no koi yes afi wo ma no so ekos Nyankopon nkyɛn Petro sori kasai na oyi hon konkro na di kyerɛ wo mo wode no hon konkro ne ma wo mo
na wo se enipa mpempem agi asem ni di nyame ma aka me no mienu o se di yakoma eni Kristo di nkambo mu a ye be hu se won konkon be hwie gu yen so ya bra bo ebe dono yesuban ye kasa chese ye be dono ama wo be hu se won konkon be ye mu adwuma be sesa ye nyame ma de ye hia no me no mienu ye hia pa ye hia won konkon no Yuda fo no ti agi asem ni di hon no ka wom sesa wom adwene arafro mo hon no ba won so ti se wogya besisi won atifi ma won dia hoden esori kasai eyi nyankopon aye se ye ma ye ho kwan ya ye gi Kristo Yesu dia wode ne ho konkro no maye ye gi ne dia wode ne ho konkro no maye e ma ye di kodi ne ho adanse esesa ye yes ye mama mu fo yi so no ye nsa betumi aka ho konkro fi se ene Kristo akraft yen wode yen abeka ho enti ye honhom Israel fo si ye gi ne dia yensu yensa beka biti samia ko no ne fiefo wo mo saka honhom konkro no na wo mu sua Awurade asem na wo mu hia wo dwundwuna Awurade ho he said se wonya bra na se wo kai Acts chapter 10 no a wo se na wo ne fiefo sura Awurade the bra Petro ba won kira wo guso a wo kasa no wo se honhom konkro no ye dai ebegu wo mo so te se ne egu wo mo so bra atwa no yes wo mu nya honhom konkro no onyame de no nkonkron no ma wo mo me no mienu se ye ma ye ho kwan ne ye ma Awurade asem tena ye mu a yenso yensa betumi aka ho konkron ya bo asu ya che Acts chapter 19 verse 1 going was say Paul ko hia nipa be se 12 a na wo mo bo asu mrante a wo mu kura onyame asem tie ne ye pa fi se wo bo asu ya che na enso nkonkron ni oso ya bo asu ya che ya bra bon sesan yesu ban sesan ye da so ti ye bra dada no mu ye da so brada da no kra fofra sa be keka ho fi se Matthew chapter 12 no verse 43 no was say won fi free ye mu ko ye no bra ye hu Yesu no won free ye won fi free ye bu ko ye adwaman no ko ye entokwa no ko ye but krono no ko ye no okochinchini wanye ba bia ntana wosan ba obehunu se na munsua Bible biam o mo mpa ye biam Awurade asem nti wo mu biam enti no wosan ko fa ho fi bebrebe ebe shemo enti wo se wo mo boasu wo mo preachi wom kura nyame adwuma mpa Paul se no me good but wom se wom ni honhom konkron enti obusa won se mo gidi ye no nya honhom konkron ana wom se ye nti dampo se honhom konkron bi obabi wo se hwan di mu no obo mo so hye wo se Yohane edie mu wo se da bi Yohane bo adwen sa kire asu Paul bo wona su di nsa gu won so wom saka honhom konkron eno nti ne ama nipa bi aka se ene me so bi de nsa begu obi so de sa wo ya hwan ya wo de nsa gu obi so ama honhom konkron wo ya hwan womunya honhom mu asubo womu ti ase sachara wo madwen edane wo mu ho efiri niam bi anya ho enti honhom no eba won so no wo mabo asudie na so ne subone da so wo mu no wo mabo asudie na wo mu nsa nyanka honhom konkron no ye bo asu ya che efiri nsuo mu ya bo yesu ya bo ye foforo ya bo yesu enka honhom konkron se di ye adwuma but honhom mu de ne nsankan enti me no mienu hia se ye ma ye ho kwai omo ka kasa foforo eno ni ade a ene yen da bia ya dwene suso me ka kasa foforo me nya ho konkron no me ka kasa foforo me nya ho konkron no me nua no adofo no mo se na wote kasa na se e bua wo mo e ma wo mutumi de lunch ya se bua wo mo e ma wo de asem no koi nyame ma ene ye kasa ye kan obi nti o e kwa so dem ade ye kan obi nti wose ye den na ye nyinara ye tie ye kuro mu kasa wo wu ye wo bu ye nyinara ye tie yi verse 8 chapter 2 no kasa foforo na no wo kan obia achi yes kasa foforo bi kasa bia kire se wonne wo ho no ebetie sanetie etise Philip no opiani no na Awurade bofo kasa kire Philip se sorry eko asori anafo fam kwai no so ho no mo wokoye wokoto opian wo se asema me kan mi nti ase se obi ankere bi mu a onyame bofo no ebo Philip ho ban e ma no kodi na danse ko ye na djuma
Ameba enti ya na yedo baby a me bofo aba we aba Philip de no wose bofo no kan no ho de ne koy o ka kire ne se nyame bofo de ka kire ne se ko ne koy adwuma no eni to okotu opiani no wono opiani ne kasai mo opiani ne ti de wo kase yes sana bofo nso bo won a wo mu di Yesu Kristo ho adanse no ebe wo ho bai wo de ye ko baby a yentumi nko yeduru baby na sama ye kasa no ko entiase a onyame onkonkonara ekyerechire kasa wo mukanye bi ne na Yesu esua na sori dem no da bi ye ne aye kan entiase obi nso gira wa entiase 1 Corinthians ne se wo ka kasa bi no obi a wontiase obi a obekirase eni horoma ja kasa ne kan ye be kasa foforo no so but ahe wo twi adwena me Yesu so am ya tiase ya hunu se onyame de ne ho onkonkron no ema ne ma ema ye de ye na dwuma esisan ye yes na bra Petro wo dwendwene nsam ho se na de na enisuade hu ya me hu ye chapter 10 no wose onyame yi kire ne se me pese ukọ abofo no ebai ebefa no koko wunim abakosem no obra wo hu se ade bia enwera ya chichire na eda enam a ye wo ho tie no wo ho tie afrafra ne ade ne Petro dwene ho fi se ne kom di no ne bra wo dwendwene ho no na hoho no ba ye se ye hiawo Cornelius asoma ya ba wo nchen na sorry di si wo se wo no ka kire ne se sorry si fom ne wo mo nko di wo machi ne wo mo nko Petro koi woni nipa no nyina esimu ebo anan na afi wo mo koye Osi asrafo ha so panin na asoma yesi ye mefra wo Petro no omo koy eti yesitie ema honhom kasa kire yesitie ema de Kristo Yesu ka kire wo Kristo si mempe we jai Kristo si ye we ye yete honhom kasa kire yamima eye wonna wo bo osuo wonna wode wo ho ama Kristo enokware mu no won se ye nya honhom konkro no a ye be ya abode foforo enima dada no twamko honhom no be lead ye enti emaye beye wonyame ma John chapter 8 Romans chapter 8 verse 9 no wose ebasa ye nya Kristo honhom no na honhom no ewo ye nso a ye ne honam eton kwanta ya pai fi sa honhom no de be lead ye verse 14 no na won say verse 15 16 no wose honhom no bai tem se aba eja na honhom no ankasa ne ye honhom di adanse ye se ye wonyame ma erenti obi a wo honhom no wa bo honam ne nhyeso enyina asenu ye mu I don't know what country you Galatians chapter 5 no verse 16 no. Was this a woman de yenamwa? Ye ni honam ni twaka biara. Sanetie. Ye ni honam ni twaka biara. Na mesimo se, monante honhum na munni honam akonachi. Na obi a wo honhum no, wotia honam. Ena sa wo honam mu so a wotia honhum no. Enu nti na ye kasa, ye nantie, ye niye, aya honam de fi se ye nwere honhum mu niema ho. Honhum ni yemu. Ye kwa sorry, ye tojom ye bibiara na enso no hwese ne ayete wa adwuma mu hwese ne ayete wa fie empo asori mu hono no hwese ne ayete amfa mfiri ye mfa bone nche dabi nyamema wonyame de ne ho konkro no maye na esesa ye na boa ye ema ye timi di Kristo ho adanse esesa ye eboa ye ema ye di Kristo Yesu ko esesa ye eboa ye ema ye die wo pe yes no esashe umana visa chapter 4 no verse 18 wasina hu konkron hye Petro ma chapter 4 verse 13 na hu Petro se hu konkron woni Yohani se wo nam na wo kan se nipa wo ye nipa wo nsua anoma da na afia de no mutimi ye sei wo se wo ni Kristo no nante ye hu konkron na hye wo ma de wo mu ye binu no hu no hye wo ma esesa wo eti wo free boni mu ema wabra bo sesa ema de na wontumi nya ne first wotumi ye enipa hu aye hu sonko wo be ka Kristo Yesu abusua no ho enti na wose dodo aboje ne wo ma wontumi se wo meka abusua no ho tumi ne ya hu konkron esesa wo na me ba ya bo asu ya che wo ye kwa asori ya che ye se ya hu konkron se ya bra bo sesa Yesu ban sesa ye da so kakasa bone ne kasafo no ye tetie ye niema ensem fata Christopher, hwe kwa Christopher awade ye mu hwe. Kwa Christopher abusua mu hwe. Hwe Christopher masani ayete. Nyamema
Yɛda so no mu wi, yɛda so no mu jot, yɛda so no mu eniema nsɛm fata enu bɔne. Ebre we yɛ bra, ɛwɔ sɛ yɛ kai sɛ yɛn no yɛ wɔ bia, wɔ nyame awo yɛ de ne ho nkonkran dɛ. Ama yɛn, fi sɛ wɔde ho no ma wɔn na wɔyɛ sitie ma no. Acts chapter 5 verse 32. Sitie wo yɛ. Yɛnyɛ sitie ma wo nyame. Yɛnyɛ asɛm no yɛfoɔ. James aka, na moma yɛnyɛ tiefoɔ nko na ada yɛ ho. Yɛ tie yɛ kan yɛ de dada yɛ ho. Deɛ na yɛ ma werɛ horo no sɛ wokɔ asɔre mu abahunu sɛ yɛakyɛ ma ɛwɔ mu nyina fa. Ɛma ne mɛma no yɛakyɛ wɔ nyina fa. We gani we diani efri pani so besi ketwa so. Se ye ba sika ni bremu so ye ni bre sika fri pani fo so be pem mofra so. Ye ba ntokwa mu asa na tie. Ye ba nyaatwu mu asa na tie. Ye ba prepredi mu asa na tie. Wo nyame won konkron te sa. Dabi. Wo mu se asuafo no bre bi atwa mu no. Na wo mu prempani ni ye bra wo te se Yesu si wo be kɔ no. But Acts chapter 6 no, was bra who be ba ye no a wo mo ka kire wo mo se no mo ankasa mo nyimu mu nipa ba so a ho konkro ahye wo ma. Sa wo mo wo yenso a yem prepare nie, yem prepredie, yem presa prepredie no. Empani nie no. Wo se mo de mo nyimu mu nipa nso be yem panimfo na ye de ye kura asem no mu sa. Wo mo an konkro hye wo ma. Wo mo de mpaibo. Ena Kristo for say mu yi mpanimfo wa asori mu asa na mo ye mo de mpaibo. Da bi o we sister ni we bra ni we adamfo ni. Sa enti be kwa ko biya kire no bon se mpran sa. Enti so mo ko hia se wo mo ye mpanimfo a wo mo dwendwena asori no ho a empran ni ade nko a. Enti honhum ni ho. Hon konkro mfa ye nya dwuma da si ansesan ya dwena. Ye sesan ya dwena wo se mo nsakira madwen na wo mo masu na wo ma mo konkro akyede ye no. Chi se wa sakira wadwen ansa. Na ho mun betena wo mu a ebe hye bone na ne wo yemu no de sakira ya dwi firi ho no eno de wo yemu ti ho no be hye na firi yemu. Yes, wonyame de be ma won na wo yesitie ma no wo mom yesitie ma no. Yes, wo mo amode wo ho ma no na wo mo yesitie e ma no wo mo di na asem so wo mo kura wo nyankopon anim asem na wo mo di ya adwuma. Oh nyame ma eti ya ahoboa na se ya ahoboa se ye pe won konkro na wo se wo de be ma ye ne wo de be ma ye Yesu Kristo kai John chapter 14 verse 24 no wo se ye di na asem so a wo no agya ne hon konkro wo mo be ba betena ye nkyai wo mo ne ye betena wo mo be sesan ye wo mo ne ye be nante nyame ma ye mpe we ne ye pede ye wo mpese nanim begu ase yo. Enti so ka ye ho a ma ye mukro no me ye mo adwaman me ye nkeka nsem me ye niewu eniama bone ni nyina be firi ye mu ye kasa be sesa ye benya ahobrase but ye nya ahobrase se ne nya atwombi no da bi e be firi ye mu. Nyame ba honhun ba ye mu a oboa ye che so mo kyekere ye werɛ wo awerɛhuo mu wo haw mu honhun no kyekere wo werɛ wo kan ho wo ne wo netie eni ti ma wo dwane bone honhun betena wo mu betena wo mu. And in 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20 no. Wasimu se muni pedua ya wo kokora sori dan. So mbetena ye mu a. Wo mo fa ye ni pedua no. Wo ne wo ho. Enti wontumi nya nia wankasa wo pe. Na de honhun no pe na ede wo beye. Enti wase wo ne wo ho. Wo to wa boden. Enti hye wo nyame ani monyam wo ni pedua mu. Jai ntade bi a yetwetwa mu niam basabasa bi hye no. Jai se ne wo sisiesie wo ho no. Bomoden honhun no wo mu a wo mo wire wo nhihye wo mo wire honhun wo mu a wani ntonyu ye frɛ ne sɛ niso atete yi no wo nhihye da honhun wo mu a wo begya nku a wo srasra wo bebrebe no sɛ honhun wo mu a wo begya cigarette no begya ntokwa no sɛ honhun wo mu a wo begya wo yire no kunu bodi na tema die no sɛ honhun wo mu a wo nya sada sɛ honhun wo mu a wo benya wo dwa na nipa de honhun ye no ɛsesan ye fi sɛ agya wo ba no nkonkon na betena ye mu. Yes, yeni yankasa ye pe biem ye pe no ntumi nya dwuma biem fi se ye pe ye bone ye pe ye nya enye etu bo wuso wani begye awurade asem ho wani begye mpaibo ho wani begye bible sua ho wani begye adansede ho wani begye se wodi nyame manyina bebomo hia wani begye se wobekwa kosrasra foforo wani begye se wuru se obi wo haw mu na nso eya wo ya honhuru we mu a esiesie ye honhuru we mu a aniema bi ye no honhuru ye we mu a eboa ye nyame ma esesan ye ni o ekwa asori ya che ominu ya no mo
enti ya dwene si wasoro enti honhom ye di ho nkomo enti ya hwehwa honhom enti ye bom pa ye busa honhom de biara da na oba ade ne ma ke ya bra ba sesan o ke de wo me ya firi mu o amanfo yere no ma ye gigi wo mu asori mu amanfo hyehyɛ wo akonfo yi ene bi no mabobo adam enam wo minti ye gi obi yere ye gi obi kunu ye nimpa ye ne wo me ti asori ba ko mu ya ma ba oba na bodam ya ma ba ba na ye basa kai hu se woni padua na ye wonkonkra asori dai hu no ba ye mu a ye ba bi no won tena ya taade no mu ye ni padua mu no obetena hu no enti ye ton safre ne saa na waba hu no de oba wo gina koma na chi se wa invite na wo mada wo fie se wa invite wonkonkro na wo mada eno nti na duru ba bia wona wonkonkro wo wonso no wo sori anopa okɔ ne manchai obompa ye de nsa gu won so ehira ne ma oka nsempa oka nhira nsem oka aduma sem oka wrachichi nsem oka nhira nsem gu ne maso obompa ye ba ne namfofo nyinara obompa ye ma yarefo nyinara wona wonkonkro wo won so no de wonye no no atrosem firi wo mu ensagika firi wo mu manso twi firi wo mu eniema basabasa ne nyina firi wo mu nyame ma me ne wo ye no ye hia wonkonkro no ye hia sorry ye hia wonkonkro no de hia pa no ene wonyame wonkonkro no ye bisa ye hwehwe ye nsa kan na enye se ye kwa asori ya to dwum nti dabi enye se ye kwa asori ya timi preaching nti dabi ubetimi ya preachi ubetimi ato dwum ubetimi aye bi biara participate bi biara e wo Christosum ubetimi aye leader ubetimi aye pastor ubetimi aye elder ubetimi aye evangelist ubetimi aye bishop bi biara but na wonkonkro ni wo mu wabra boti say usuban ti say ye hia wonkonkro no mumme mu hwehwe ye mu nhwe sa honhunu wo ye mu a eba wo mu kyerɛkyerɛ wo kwai wani jere nye sika o